हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मैंने केमती अच्छी आशा करुँच आपण मैंने बहुत भल थे मु भी बहुत भल अच्छी मु पूरा अच्छी रेडी देखु आसतु देखा कौन हो एठी हमरा माछ कालिया कालिया होची सब जा ना साडे नहीं बाबांग एठी बसिकी खाउंदी कोन माछ मंजी दिव्य हमर रोसैया माउस दबो एठी हमर भात डाली मिक्स तरकारी होची खट्टा देखो ये बसिकी पिला माने मौसार सेवा करियार व्यस्त होचंदी कौन करचु माऊ बिलई माऊ कौन करचु कुदुचु तता आसुनी ना किछि शक्ति बेटा बसी पड़लानी खाइबा पई शक्ति कौन लागुची देखो खाली खाली जगह बसिकी ब्राह्मण खाऊंगी ए ब्राह्मण नो बाबा ये ब्राह्मण मंडा एनिवर्सरी माने कौन मैंने केक कटा तू पड़े छु मु भी से एनिवर्सरी कहिजी एनिवर्सरी माने कौन माने बाहागर दिन मियाऊ 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 आमे मौसा को लुचि दीजिए तुम मौसा को पूरा लुचि दीजिए मौसा रीता ना गी गी कुआड़ सब आइछ आमे पुरी रो आइछ आमे पुरी रे आइछ रो कुआड़े आम घर लोकनाथ रो मांडुली आड़ी के सुनु हाउ तो आन मौसांगर मोर जाउ केक आनी बकू केक आनी आज मो मौसा मौसी का एनिवर्सरी से हम जाऊ केक मो माउसी तो फेवरेट मो माउसी रो डार्क चॉकलेट डार्क पूरा पूरा डार्क चॉकलेट से हम जाऊ डार्क चॉकलेट केक आने चलो जीवा मौसा तुमको कौन भल तुम डार्क चॉकलेट मते भी सेटा बोलो मत डार्क चॉकलेट को डार्क स्ट्रॉबेरी मिक्स ही तो सेटा भल लगे तुमको भी से मौसा पुत्रांकर जहाँ मोर जहाँ पसंद मो मौसा भी से पसंद मौसा जहाँ पसंद मोर भी से पसंद केक शॉप पाखु पड़े जाऊँ केक आने मौसा गाड़ी रखी गले केक आने को हाँ आसतु के समय आस मौसा बोधे पेमेंट कर भितर गोटे कैंडल फैंडल बोधे आनु कैंडल एवं आसीगला पेमेंट भी सरीगला स्नो स्प्रे आनल स्नो स्प्रे पछरे आसीबो हम तुमको देखू सब
ଅଜା ଆସୁନ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଅଜା ନା ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ତୁ ଇଏ କର ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଚାଲୁ ମାମୁନୁ ଶାଢ଼ୀ ଚାଲ ଆଇ ଶାଢ଼ୀ ଚାଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁନ ଶକ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁନୁ ମାମୁ ମାମୁ ଏଇଠି ପଳେଇବ ସେ ନିଭି ସାରିଲେ ଲଗେଇ ଶାଢ଼ୀ ଚାଲେ ବସ ବଡ଼ ପାଟି ଏ ତୋର ପାଟି ବନ୍ଦ ହବ ଆଉ ଆଡ଼ିକି ମୁହଁ କର ବୁଲିକିରି ଅଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାହାରେ ପିଲେ ତମେ କରୁନ ତମେ କରୁନ ରୁହ ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇ କାଟା ହବ କାଟୁ ସବୁତକ କେକ୍ ହବ ଆରଥରକ ତଳ ପୁରେଇ ଦେଲି ତଳ ପୁରେଇଲୁ ଏଥର ତ ପୁରିଆ ପୁରେଇଲି ତୁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ତୁ ପକେଇବୁନି ବୋଲି କେକ୍ ଦେଇକି ସେଇଟା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ କାଟି ଆଉଥିଲୁ ସେଇଟା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ପାଟିରେ ଅଛି ଚାଲ କଣ କାମ କର ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆଟା ଆଣ ମୁଁ ଆଗ କାଟିକି ରଖିଦେବି। ଶକ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯା। ଶକ୍ତି ଟିକେ ଯା ହରି ଗୋଟେ ଥାଳିଆଟେ ନେଇକି ଆସ ବାବାଙ୍କୁ ବି କାଟ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତୁ କରିଦେ ବାଏ କରିଦେ ଆଉ ଟିକେ କଣ କହିଦେବ ଦେଖୁ ଏଇ ପକ୍କା ଦେଇନି ଭାଇ এই মাসটা মধুর ডরিয়ে দিন দেজি ଏଠୁ ଆ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କଢାଇ ସାରୁ ତାପରେ ର ଟିକେ ଖାଲି ଅଜଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନା କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ କାଟିବା ଅଜା ସେତିକି ଦେବୁ ପାଇବନି ଆଉ କେମିତି ଶୁଣ ଆଉ ଜଣେ କାଟିଦିଅ ବାପୁଙ୍କୁ କାଟିଦିଅ ହଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଏଥର ହଁ କରିକି ମମି କର। ବି ହେଇଯିବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଅଧା କଢା ହେଇକି ରହିଲା ଅଧା ରହିଲା ଓକେ ଜିଷ୍ଣୁ ଜରି ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ସେ କାଟିବି ହଁ ଟିକେ ଜରି ଖାଇଲେ କିଛି ହବ ଆଉ ସେ କାଟିବି ହଁ ହାତ ଧରି ଜନ ଛି ଆସିକି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା କି ଆମର ଆଗରେ ଆରେ ଉଠୁ ତଥାପି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ଅଜା ଆମର ଆମ ଅଜା ବି ଟିକେ ସେତିକି ଦେ ସେତିକି ସେତିକି ଦେ ଛୁରୀଟା ଦେ। ହଁ ସେ କାଟିବି କାଟୁନୁ। ମାନେ ନେ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେ ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ସେଠି ପକେଇଦେବ ସେଠି ପକେଇବ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଅଛି ଅଜା ରଖିଦେ ସେଟା ତାକୁ ଦରକାର ହବ ରହିବ ତ ଆସିଥିଲୁ ଆଇକି ଯା ଆଇକି ନା ମୁଁ ଆଣିବି ନା ତୁ ଆଇକି ଗାଧେଇ ଦେବ କି ଆଇ ମୋ ପୁଅ କରିଦେବା ହଁ ସେତିକି ଆଉ ପକା ନା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଏଇଟା ନେଇକି ଥୋଇ ଦେ ଯା। ବନ୍ଦ କରିଦେ, କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେ। କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ କର। এই ଶକ୍ତି ଭାଇନା ଚାହୁଁ ନା ଶକ୍ତି ଭାଇନା କୋଉଠି କିଛି ଆରେ ଫଟୋଟା ଯାଏ ଆସନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି? ଡାକିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଭିଡ଼ିଓଟା କପି ହେଉଛି ହାଁ? ଭିଡ଼ିଓଟା କପି ହେଉଛି ହଁ ଆସ ଟିକେ ଆଇକି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଭି ଲଗା ଟିକେ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେତିକି ଯା। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ ଆରେ ଶକ୍ତି ଭାଇନା କାମ କର ସେତିକି ଯା। ଅଛି ବା ହଁ ଯାବୁ ସେଟା
ଲୋକଙ୍କ କେମିତି କରିବେ ହଁ ସେଟା ସେଟା তো ভিতরে তুই ভিতরে রাখি তোর ভিতরে এই না খরচা করতে মারা উঠে ধীরে রঙিনী রে